টাকারজোলা সাউথ এইচএস স্কুলে 5,70,000 টাকা গায়েব। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রিমই রোখং বিরুদ্ধে অভিযোগ। বিদ্যালয়ের সমস্ত অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হয়ে সোমবার দুপুরে স্কুলের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন করতে থাকেন। অভিভাবকরা পাশাপাশি অভিযোগ করেন, স্কুলের মিড ডে মিল সঠিক মতো ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয় না। এমনকি স্কুলের এসএমসি কমিটিতে থাকা সদস্যদের কোনো বিষয় অবগত করা হয় না। প্রতিনিয়ত স্কুলে যারা ফান্ডিং আছে সমস্ত কিছুই গায়েব করে নিচ্ছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ পেছনে থাকা শাসক দলের নামধারী কিছু শিক্ষকরা। সঠিক মতো স্কুল পরিচালনা করা হচ্ছে না। শিক্ষা ব্যবস্থা লাটে তুলেছে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। নিজেকে শাসক দলের দাপট দেখিয়ে স্কুলে প্রতিনিয়ত স্কুলে শিক্ষা ব্যবস্থার আইন লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন। তারিখ জুলাই 2024 তিনিরও ফার্মেন একে দক্ষিণ টাকারজোলা হাই সেকেন্ডারি স্কুল ওর যাব স্কুलनि बर'नि ছাত্র ছাত্রী रक जे जोंनि गार्जेन दङ आं खरसा गार्जेन सुनो साख्लायखा जोंनि जे स्कुल जे टाकारजोला हाई सेकेन्डारि स्कुलनि अबस्था अरनि जे स्कुलनि हेडमास्टार अरनि जे स्कुलनि हेडमास्टारनि स्कुलनि जत समस्त डेभेलपमेन्टनि रां फाइमार बा पिकनिक रंनि रां क्लांमार के स्कुल जे स्कुल स्टुडेन्ट जे बोटिंगनि रां अमाय रखने अरनि हेडमास्टार आरो आंनो भुटाना खालाय साइड ननि खोनाखा आबाय खोनायनो सोंखिनि लायका गार्डेन अरनि बात दंखा ताई अ स्कुल आगिनि सेमिनो स्कुल काहाम तंमनि माध्यमिक टुवेल्व सब समय बुनिसा काहाम तंमनि रेजाल्ट काहाम तंमनि फर्स्ट डिविजन सेकेंड डिविजन आबाय बिस्थाङो ताकलाय होके जेहेतु अ स्कुलनि हेडमास्टारनि बिनि गाबिलता बाय अ स्कुल काहाम के ताकलाय माध्यमिक काहाम के रेजाल्ट लिया अबनो मागिने अर तो काका अरनो स्टुडेन्ट साखलायके जों गार्जेन जोंनो जों ताम खलाव स्कुल बाहाके डेभेलप खाय बाहाके खोनायने बर छात्रनो साखलायके जों गार्जेन बात दंखा अ स्कुलनि जे रां साइ तमरो अरन जे हेडमास्टार रां साइ तमरो खनो कार्य मारनाय दा स्कुल काहामके मा खायनाय काहामके एडुकेशन मा फोरोंनाय जाहाथे छात्रफोर भबिष्यत दङ आबनि बागनि जों गार्जेन जों बात दङैनो जों स्कुल तालारनाय बात दंखा नांखौ अ स्कुलनि हेडमास्टार नोंथारनि ट्रान्सफार खायमा ताकासा जों फाय खोनाबायका जे अरनि टिचार हायके हेड मिस्ट्रि रो बर तो रां साया नि साइ दंनायके अमनो बबाहाके नर प्रुफ नुनि रम खातिनि ओमायगोन जों रां साया सेका सिनिया हार्ड कपि दङ नरनो जों बुंनाय अरनो हार्ड कपि दङ जे रां साया नि दंमोन अब जथेष्ट जों डाइरेक्ट अफिस थाङै थिखलायका जों बरंगाव थाङै थिखलायनो जों हार्ड कपि जों अनो चिरि पप दिनै जडिस बर अनु सिकार गसिया बर अमहायरो उनु गसिया हे नरनि नाहार मु बहायगने जदिन बर सिकार गसियाके सिनि ऊपर महल फायनाय नागर चिफ मिनिस्टार फायनाय सिनियरनि एमएलए फायनाय बंगानिनि एडुकेशननि डाइरेक्टर दङ बावनो फायसा संया खायो। আপনি কি খুঁজছেন বিশুদ্ধ পানীয় জল? তাহলে আজই বেছে নিতে হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রস্তুতকারী পানীয় জল একমি। বিশুদ্ধ জলে সুস্থ জীবনের মূল চাকাঠি। একমি প্যাকেজড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ত্রিপুরা 24।